हाँ ये भी सही है। यही हाँ ये भी सही है। इस पे ऑप्शन है। इसमें सुपर स्लो मोशन है आपका, लाइफ फोकस भी है। हाँ है ना आपका। इस पे बनाओ यार। बाहर खड़े हो अंदर। ये बाबुसलाम गेट नंबर 1 से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाखिल हो रहे हैं। बाबुलसलाम वो पढ़ने में बाबुसलाम आता है ना, बेचारा नहीं पढ़ा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما صلى الله على محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال وسلم اللهم صل على وسلم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد والصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب الله عليك زيارة طرف جزاك الله خير. الله يهديك زيارة طرف زيارة طرف. اللهم بارك على محمد الله يا وعلى عم آله الرحمن يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله يلا يا ضيف الرحمن الصلاة تصوير والسلام كله عليك يا تصوير رسول كله الله وعلى آله تصوير وصحبه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم का रोज़े मुबारक है। सब पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. अबू या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. यहाँ से अब बाहर आ गए दूसरी साइड पे
सलाम पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। واغزي بروح يا اخي. फिर रोक ली तो 10 मिनट तो रुके रह जाएगा। हाँ चल फोन बना ले रोक ले।
छोटा भाई बड़ा भाई